Video. 2-0. 3 ba yan? 3? Tres na ba? 3-0. Ano score? 0. 0. Ay? Same ball. Ha? Wala siya na ba sana? Oo. Dito, same ball. Hindi ko na video. Oo. Ano? Ano si Bay? Oh, pag kami sa mga lukas sa ta. Oh, kanino daw yung ano, big bike? Kaya na yung Ferrari dito. 3-4. 6-2. Naka-big bike yung naka-grab. Kaya yung big bag to. Yung may grab. Yung may grab. Wala pa rin. Hindi mo nga yun na. Yan, sige. Let's go. Okay, uwi na ako. Ayaw, sige. Pang, grabe init. Sabi ko maglaban na lang. Ang init kaya, namilo. Good dito. Kanya pa rin. Ikaw nga. Kanya pa rin. Ano nga, Go for it. ako pa kaya. 8-2. Foul. Hanggang saan lang, saan? Hanggang dito ka lang to. Dapat tumba. 8-2. Ha? Good. Meron, nagtuto na ako. Martina, floater. Lima, boss to win. Abudo. To Jeremy. Jeremy? Wala. Ano pa rin? Dami. Tulungan tayo ng tricycle. Adobo nga. Adobo tayo. Wala. Toto! Ayun. Meron. Akin na kasi ayaw pa si Vicky. 8-4. Out of bounds. At bounce! Kanan. Kasi yung basaw eh. Hindi ako. Robin, meron sa ulo ah. 10-4. Lari ka boss ah. Hindi yun ah. Ang binila natin tindahan. 20. Huwag na, kaya na yan. Dalawang piraso na nun. 28. Lapit-lapit lang eh. Tay. Lima, punto. Nevado. Johansky. Nevado. Short. Jeremy. Meron, takbo. Saka naliwa. Wala. Lima, Nevado. Guardina. Mamaya na lang. Foul. Dalawa. Ten 4. Lamang depensa. 6 minutes remaining. Nevado. Guardinas. Floater. Short pa rin. Ibang. Gatuig. Uy. Babuksan? Nalong board eh. Babuksan? Number 29. Guardinas. Foul ka pa rin. Good. Good. Bola. Ano, hindi kami natin. Yes. Ito ko sa tayo ka dyan. Mukha lang pa rin. 14% naman ako. Nevado. Ano nga yata ang load eh? Ano ba itong loadan? Number 29. So number 7. Wala. Fake lang. Fake news ka, no? Sa prank. Uy, napakadaya naman nun. Yung helmet. Dahil talaga kay Robin.
2 points. Ay, turo ni kay Robin eh. Change score tayo pag na-shoot ha. Wala na siya ako. Ganun daw. Ganun daw. Oh, 3. Wala. Wala pa rin. 20 rebound. Yun na mag-shoot. Change score. Switch. Ay, switch. Wala, mo muna. Rebound. Uy. Steen, Ansley. Bardinas. Bardinas. Number 29. Levado. Rebound. Wala. Uy, napakagulang talaga. Napakamuntik na hindi naman na-shoot. Di ba pa? Kuya Robin. Foul. Foul. Rapid yan. Basta pumikit na yun, alam na. 4 minutes remaining. Napakadami mo lang shoot. Di ba pa? Uy. Sayang. Wala pa rin. Oh, 14-6. Inuulak eh. Okay. Take. Siya. Injury na karaan eh. Man, tapilok. Sino? Hernandez. Laro niya pa, pero... Tara. Ginawa. Aga. Good, good. Wala. Hey, Robin. Good, good. Ay, walang foul. Agulat niya. Wala ah. Pati na. Number 29, Black. Texas. Wala pa rin. Puto pa rin. 2 minutes 30 seconds. Number 29. Pull up jumper. 14-8. Anim lang, anim. Anim lang, anim. 2 minutes 10 seconds. May bago. Paano ba? Jeremy. Bye-bye. Good. Just 2 minutes. Shot lock. Hindi po. Good, good. Apat lang, apat. Uy, nakaport ka. Ano yun? 16. 1 minute 30 seconds. 16 na? 16. Bakit eh? 18. Sino 18? Ito po. 1 minute 30 seconds. Wow. Apat lang, apat. 1 minute 20 seconds. Uy, grabe. Silence ah. Anim. 1 minute 10 seconds. Pero, tatlo lang, tatlo. 1 minute 5 seconds. Shot clock. Tatlo lang, tatlo. 1 minute. Ay, wala. Sayang. 50 seconds. 10 to shoot.
Good. 40 seconds. Good, good. Nice pass. Robin. 30 seconds. Tatlo lang, tatlo. Ansley, thank you. Yeah. 20 seconds. Tatlo lang, tatlo. Number 29. Short. Nice rebound. Jeremy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na.